witchcraft nga naghinungdan nga nagdaot sa ngalan ni Jesus. Every witchcraft in your life, come out, come out, come out. In the mighty name of Jesus. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus. Ayaw pugngi. Isuka na, isuka na, isuka mo tanan, isuka mo tanan. Right now in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Bisan pa sa iyang pamilya nga side, tanan nga mga tunglo, tanan nga mga pag-witchcraft, pagbarang sa iyang pamilya, akong gimanduan sa ngalan ni Jesus, leave from this body. Gawas, gawas, gawas. Gawas, 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 gawas. Kung dili mo mutingog, gawas tanan. Kung dili mo mutingog, gawas tanan in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kung dili mo mabiyak, pila mo kabuk na nadia sulod. Pila mo kabuk na naghasol ani nga babae. In the name of Jesus, gawas tanan. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus in the name of Jesus. Come out, come out. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus.